प्रिय स्वर्ग स्मिता प्रभु धन्यवाद तुल्यमान को जीवितमान को मध्य तुल्यमान को अनुग्रह करो पिता तुल्यमान को नूतन वर्ष नूतन मास नूतन दिन नूतन समय देखा तुल्यमान को सुजोग मिलियो तुम्हारी से दया तुम्हारी से अनुग्रह से सजन धन्यवाद दो तुल्यमान को 2025 वर्ष में पढ़ने शुरू करी दुखने प्रभु आना सहित सहमते से तुम्हारे प्रेम में अशेष धन्यवाद दो प्रभु आसता के कौन घटी प्रधान जानी आमार भविष्य कौन हो तासाने जानी रखी तुम्हें जानी चलिता जे तुल्यमान को अपना तुल्यमान को अपना प्रतिबंध निर्माण करियो तुम्हें जानी छ आमार कौन करिवो आसता करी आमार भविष्य कौन करिवो कौन हो ताहा तुम्हें जानी कि तुम्हें जानी छ प्रभु आमार समस्त तुम चले समर्पित करो निजे निजे तुम चले समर्पित करो सीता तुम्हारी इच्छा मन को कल्पना करो तुम्हारी इच्छा मन को तैयारी करो प्रभु आमार तुम पे कौन करिवो सेठी निमंत्रण आमार को जनाओ प्रभु तेरे को साहाय्य करो दया करो पिता तुम्हारी इच्छा मन को परिचय करने साहाय्य करो तुम वाक्य द्वारा मन को जीवन यापन करने में साहाय्य करो तुम्हारे साथ भगवान को मन करने में मन को साहाय्य करो प्रभु निवेदन करो प्रभु जीवन सारा तुम्हारी पर चर्चा करने में साहाय्य करो तुम्हारी इच्छा जीवन यापन करने में साहाय्य करो प्रभु वर्तमान में तुम वाक्य सुनिया का मन के वासी हो তুমি আমার প্রত্যেক হৃদয় ক্লিক করো তুমি আমার প্রত্যেক বন্ধুকে অনুগ্রহ করো মোর অবশ্যই পাই তোমার বাক্য শুনিবা পাই তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী তুমি আমাকে সাহায্য করো তোমার বাক্য দ্বারা তুমি আমার কথা বলিবা নিবেদন করে এখানে উপস্থিত প্রত্যেক ছোট থেকে বড় পর্যন্ত প্রত্যেক তুমি আশীর্বাদ করো নিবেদন করে তোমার আশীর্বাদ বিনা আমার কিছু নবিতা যে তোমাদের মনুষ্য মতে আমাকে ভবিষ্যৎ গঠন করিয়া তুমি পরমেশ্বর তুমি আমার সব কিছু সেখানে তোমার আশীর্বাদ সদা সর্বদা আমার প্রতি দেব আমার চতুর্দিকে পবিত্র আত্মাকে বাড়ালে তুমি আমার সুরক্ষা প্রীতি অভিযোগ প্রভু স্মরণ করো বর্তমান সময়ে অন্যান্য মধ্যে অଛନ୍ତି সেମାନଙ୍କୁ তোমার অবশ্যই সাহায্য করো আজ অনেক অଛନ୍ତି পিতা তোমার জানাতে না প্রভু যারা অন্ধবিশ্বাস করছেন ସେମାନେ ଯଦି ସତ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ ଜାଣିବେ ସେଠି ସବୁ ଦୟା କର ପିତା ଆମକୁ ଜଗତରେ ରଖିଅଛ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବୁ ପିତା ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିପାରିବୁ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କର ଆମକୁ ଚାରିଜଣ କର ସେଥିପାଇଁ ଦୟା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏହି ସବୁ ପିତା ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ